हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक फिर से कुछ नया। यहूदी जो हैं वो मक्का को आम से सिटी बताते हैं। तो आज जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्यों, जबकि उनकी खुद की किताब तौरात में ये साफ लिखा है कि मक्का ही खुदा का असली घर है। फिर भी वो इस बात को झुठलाते हैं। 80 साल पहले जब हिटलर ने नीदरलैंड को कब्जा लिया था, फतह कर लिया था, उसके बाद यहूदियों पर इतने जुल्म और सितम ढाए थे और एक बड़े से कमरे में ले जाकर सबको इकट्ठा करके एक जहरीली सी गैस के साथ सबको खत्म कर दिया जाता था। फिर भी यहूदियों की जुबान पर एक ही कलमा था, और वो कौन सा कलमा था, देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। We all know that। लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंस यरूशलेम को देते हैं और मक्का को बस एक आम सी सिटी कहते हैं, और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जब नीदरलैंड्स को फतह किया, तो आज जितने भी यहूदी थे उन सारों को एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया, जिधर गैस से इन सारों को आसानी से कत्ल कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इन सब की जबान पर तौरात का एक ही कलमा था, साम 84। ये साम 84 यहूदियों की मेन किताब तनाख और हिब्रू बाइबल के बुक ऑफ साम्स में लिखी हुई है। तनाख यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है और इस तनाख के 3 मेन हिस्से हैं। तौराह जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नबियाना जो यहूदियों की बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और कैटुएम जिसका एक हिस्सा द बुक ऑफ साम्स है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसे मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। ब्लेस्ड आर द पीपल जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ पिलग्रिमेज हज की तरफ होता है। जब वो बक्का के खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं, बक्का, तो वो उस वादी को स्प्रिंग्स चश्मों में बदल देते हैं। दे गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, जिसका असली हिब्रू तर्जुमा है दे गो फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है, बक्का की खुश्क वादी में है और उसके पास चश्मा भी है और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है जो मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है, और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां तो लिखा है कि अल्लाह का घर मक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कुरान के सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, और पैरवी करो इब्राहिम की जो बिल्कुल अपराइट थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का सेंटर है सारे जहानों के लिए। तो ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का कहा है, और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला। तो इस वीडियो में आगे दिखाया गया है कि एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह का हुक्म आया कि ए नबी, अपना रुख काबा की तरफ कर लो, और आज और क़यामत तक नमाज काबा की तरफ ही पढ़ाई जाएगी। बाकी और देखते हैं इस वीडियो में। मक्का के बजाय जेरूसलम में बैतुल मुक़द्दस था। एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया, और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया किबला बना। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली किबले बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने एक नया किबला इजाद नहीं किया, बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजर को पारान के डेजर्ट में छोड़ा था, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं।
اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقع ہے. یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں. لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ مانتے ہیں, اور اس کا اندازہ اس مووی کے کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بنائی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جیتھرو کے پاس پناہ لیتے ہیں تو جیتھرو ان سے کہتے ہیں, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام مکہ تھا, اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ بہت سارے اور ٹرائبز بھی مکہ میں رہنے لگے, اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل گیا. اور ایسا ہسٹری میں بار بار ہوا ہے, جیسے بامبے اور ممبئی. آہستہ آہستہ لوگ اصلی ریلیجن کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے, اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر گئی, تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا, لیکن صرف حلال پیسوں سے. جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیوار بنانے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سا لکھا ہوا تھا. انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں کسی اور زبان میں لکھا ہوا تھا. آخر ایک یہودی نے آ کے ان کو بتایا کہ یہودیوں کی زبان ایرمیک ہے, اور اس پر لکھا ہے I am Allah, the Lord of Bakka. اور یہ میں نے تب بنایا تھا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا, اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ قائم ہیں. اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بکہ لکھا ہوا ہے. کعبہ جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو سارے قبیلوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ پر لگائے گا؟ تو آخر قریش کے سب سے بڑی عمر والے شخص نے کہا کہ جو بھی نیکسٹ کعبہ کے دروازے سے انٹر ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا. اینڈ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے, اور وہ پیغمبر نہیں تھے اس ٹائم, تو سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہے کیونکہ محمد سب سے زیادہ صادق اور امین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے حجر اسود کو ایک چادر کے درمیان میں رکھا, اور سارے قبیلوں کو کہا کہ اس چادر کو سائڈ سے پکڑ لو. اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے کعبہ کے اندر فٹ کیا. لیکن کعبہ اس ٹائم بھی 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا, اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. پیغمبر بننے کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کعبہ کی چابی مانگی. تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کی چابی اور آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یاد رکھو ایک دن تم کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے, اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اچھا, تو وہ قریش کے لیے سب سے بدترین دن ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا. اس واقعے کے کچھ ہی سال بعد آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو فتح کر لیا, اور کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کو توڑ دیا, اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی. اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے پاورفل فورس بن گئے. لیکن مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد مسلمان اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک کے لیے حنین کی طرف روانہ ہو. تو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو دے دی, اور وہ اسلام کا اور عرب کا سب سے عزت دار دن تھا. اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آگے بڑھے جنگ حنین کی طرف. اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے, لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, جا کے دیکھ لینا. باقی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا, اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہو آپ. باقی ویڈیو کو لائک کرو, کمنٹ کرو, شیئر کرو, اور چینل کو سبسکرائب کرو. ملتے ہیں ایک ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے